Pada malam hari ini kita akan eh, mendengarkan ya, kemudian eh, sekaligus sosialisasi tentang ujian ujian yang akan kita laksanakan kurang lebih berapa hari? Kurang lebih ya 2 hari ke depan, insya Allah kita mulai ya ujian. Untuk itu silakan dipersiapkan pertanyaan antum. Nanti bisa ditanyakan ke Ketua IMIUA, Ustadz Abdurrahman, hampir LC ya, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Untuk itu mari kita dengarkan dulu apa namanya, mungkin sedikit dari beliau tentang ujian ini. Sampai manakah prosesnya? Silakan Ustadz Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara Zoom meeting kali ini bersama kami Ikatan Mahasiswa Indonesia International University of Africa. Sebelumnya saya atas nama pribadi mohon maaf atas keterlambatannya karena baru aja sampai ke rumah. Qadarullah. Dan sebelumnya mau konfirmasi dulu nih ke teman-teman semua, adakah dari saat ini 130 orang yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, adakah yang non-Indonesia, artinya dari teman-teman negara lain? Kalau sekiranya ada mungkin sebelumnya mungkin Ana sampaikan menggunakan bahasa Arab ya. هل في طالب أو طالبة في هذا الزوم أو في هذا الاجتماع معنا من غير إندونيسيين؟ إذا كان موجود ممكن فليرفع يده حتى نعرف ونؤدي باللغة العربية. نعم في. أين هو؟ ممكن فليرفع يده إذا كان فيه طالب أو طالبة غير إندونيسي حتى نخبر هذه الأشياء باللغة العربية مع اللغة الإندونيسية تماما. Oke, ada Mas Zarfa? Nggak ada ya? Nggak ada yang angkat-angkat ya? Ah, oke, kalau misalnya memang tidak ada, Taib nggak ada masalah. Insya Allah saling berkabar aja. Mungkin harapannya apa-apa yang menjadi informasi pada malam hari ini, saling berkabar saja ke teman-teman kita yang non-Indonesia yang mungkin saat ini sudah konfirmasi untuk datang ke markas ikhtibar di Indonesia. Mungkin ada teman-teman dari Cina, dari Thailand, dari Filipina, Malaysia, Singapura, dan teman-teman lainnya yang eh, saat ini sudah konfirmasi ya. Sebentar, ada gangguan teknis sebentar. Ya, maaf. Baik, kita lanjutkan. Jadi mohon kepada teman-teman semua, nantinya mungkin diharapkan untuk bisa menginformasikan ke teman-teman yang lainnya, yang di mana teman-teman yang lainnya mungkin
juga belum tahu informasi tentang apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Tapi langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, insya Allah seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama Mas Zalfa, bahwasanya insya Allah pada hari Ahad adalah hari pertama kita akan melaksanakan ujian di Indonesia, di Markazul Ikhtibar Indonesia yang saat ini ditetapkan di Ma'had Al-Wafi Al-Islami, Depok, yang saat ini juga sudah Dr. Abu Bakar Bashid saat ini juga sudah berkantor di sana. Jadi nanti mungkin apa-apa yang menjadi pertanyaan dan jawabannya mungkin Ana sampaikan untuk bisa menemui beliau juga. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas fokus kepada teknis ujian dan apa-apa yang menjadi hal-hal penting dalam pelaksanaan ujian kali ini. Yang perlu diketahui pertama teman-teman bahwasanya memang penetapan Al-Wafi Islamic Boarding School atau Ma'hadul Wafi Al-Islami itu memang baru ditetapkan pada hari Selasa kemarin, yang dimana memang pada hari Rabu beliau langsung ngantor, yaitu pada hari ini ya, hari Rabu, itu beliau langsung ngantor di Al-Wafi, yang menjadi hari pertama beliau ngantor di Al-Wafi Islamic Boarding School, di mana di situ adalah menjadi Markazul Ikhtibar atau Examination Center, dan saat ini juga beliau sudah bisa ditemui. Artinya mulai hari ini tadi, itu sudah bisa ditemui oleh para mahasiswa, dan kebetulan sudah ada beberapa mahasiswa yang menemui beliau di Al-Wafi Islamic Boarding School di kantor beliau. Dan oleh karenanya kami sebagai IMIUA dan juga pihak panitia yang ditunjuk secara mendadak, kami mohon maaf kalau sekiranya pelaksanaan ujian nantinya mungkin terkesan mungkin mendadak ya. Tapi insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mentanzim ataupun memanage ujian ini secara benar-benar secara totalitas. Dan insya Allah teman-teman kita akan berusaha saling bantu. Karena gimana pun juga memang datangnya kampus atau IUA ke Indonesia ini juga merupakan sebuah hal yang sudah memudahkan kita semua. Mau dimanapun lokasinya pun insya Allah itu sudah memudahkan kita karena di Indonesia. Dan perlu effort lebih juga kalau sekiranya memang kampus juga sudah berangkat ke Indonesia, maka kita juga perlu effort lebih dari teman-teman semua untuk bisa mengikuti ujian di Indonesia. Baik, informasi pertama yang perlu Anda sampaikan bahwasanya Ma'hadul Wafi Al-Islami atau Al-Wafi Islamic Boarding School sampai saat ini masih berjalan KBM sebagaimana kondisi normal. Artinya kedatangan daripada kampus ataupun agenda ujian yang akan dilaksanakan di Ma'had Al-Wafi atau Markaz Ikhtibar Al-Wafi itu tetap ada santri dan tetap ada kegiatan di dalamnya. Maka mohon kepada teman-teman semuanya untuk bisa kita saling menghormati. Artinya insya Allah dari Ma'had Al-Wafi sudah memberikan tempat yang memadai untuk melaksanakan ujian, maka kami harap bisa saling menghormati dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Itu yang perlu kami sampaikan pertama. Peraturan-peraturan yang ada itu sudah pernah kami share juga di grup, di mana memang kepada ikhwan teman-teman semua untuk bisa menggunakan baju yang layak ya, tidak menggunakan baju-baju yang notabene-nya kurang sopan atau kurang etis karena kita masuk ke dalam lingkungan pesantren. Maka harapannya teman-teman bisa memperhatikan hal-hal ini, dan juga kepada teman-teman perempuan juga diharapkan untuk menggunakan gamis ataupun jilbab dan rok agar bisa dilihat secara etis ya, dalam artian ketika masuk, karena yang perlu diketahui teman-teman juga banyak yang bertanya, Ma'had Al-Wafi ini kan ada dua, ada yang Banin dan Banat, ada kampus A, ada kampus B. Pelaksanaan ujiannya di mana? Itu di kampus B. Kampus B itu adalah kampus putra. Jadi sangat-sangat diharapkan kepada teman-teman untuk terlebih yang perempuan, karena nantinya akan masuk ke wilayah laki-laki, agar nantinya bisa saling memperhatikan peraturan yang ada dan juga menghormati peraturan yang ada. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kantor Dr. Abu Bakar Bashid berada di kampus B juga. Jadi lokasi
lokasi ujian ada di kampus B, Pengasinan, Depok, dan kantor Dr. Abu Bakar Bashir pun di dalam lokasi ujian. Yang perlu kami sampaikan juga bahwasanya lokasi kantor beliau ada di Gedung Pendidikan Al-Wafi Islamic Boarding School. Jadi untuk teman-teman, ini mohon maaf banget kalau sekiranya mungkin kita perlu memisahkan waktu antara jadwal pertemuan beliau dengan ikhwan dan jadwal pertemuan beliau dengan akhwat. Karena lokasi gedung pendidikan itu memang akan aktif dari pukul 7 sampai pukul 12 untuk kegiatan belajar mengajar ikhwan. Artinya memang, pukul 7 sampai pukul 12 ini, eee, diharapkan untuk, kita jadwalkan pertemuan bagi tulab terlebih dahulu. Lalu di siang hari ya, di siang hari sehingga sore hari, tafadhol untuk teman-teman tholibat yang ingin bertemu dengan beliau, itu kita persilakan di jam, tersebut. Yang selanjutnya juga, yang perlu kami perhatikan bahwasanya sedari awal, Al-Wafi Islamic Boarding School ketika ditunjuk pada hari Selasa ya, hari Senin beliau datang, hari Selasa beliau menetapkan, maka kami juga diinfokan bahwasanya kami tidak menyediakan penginapan ataupun tempat menginap. Begitu juga makan, kami hanya menyediakan tempat sebagaimana Markazul Ikhtibar semestinya di IUA sekalipun. Jadi sebenarnya base-nya teman-teman, konsep daripada Markazul Ikhtibar yang diterapkan di Indonesia, itu sebenarnya mengikuti konsep daripada Markazul Ikhtibar di kampus kita di Sudan, di Jamiah Fikri Alamiyah, di mana memang mereka akan fokus terhadap tempat dan lokasi beserta dengan kesiapan-kesiapan tempat tersebut. Entah itu kalau di Sudan kan servernya, komputernya dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia juga sama. Hanya menyediakan tempat beserta fasilitas-fasilitas penunjang untuk pengadaan ujian. Adapun untuk tempat penginapan, makan dan lain sebagainya seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwasanya setiap mahasiswa dan mahasiswi memiliki beban untuk mencari penginapan untuk, membayar penginapan dan juga makan siang dan makan malam ya, makan pokoknya, makan 3 kali sehari, eee, dirinya masing-masing. Maka diharapkan untuk teman-teman, bisa menyiapkan budget lebih ya untuk penginapan dan juga akomodasi makan. Nah, walaupun kami tidak menyediakan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan opsi-opsi penginapan di sekitar. Alhamdulillah untuk saat ini opsi yang tersedia kurang lebih ada 3 opsi, ya di mana itu memang lokasinya berdekatan dengan Al-Wafi, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Ada 3 lokasi, yang pertama di P4TK, itu tempat pelatihan, itu kurang lebih 15 menit dari Al-Wafi dengan budget kurang lebih 100.000 satu hari. Itu, 100.000 satu hari, satu bed di luar daripada makan. Lalu yang kedua ada di, eee, Villa Macening ya, itu juga kurang lebih dekat dan malam ini tim sedang menuju ke sana untuk melihat secara langsung, kesiapan daripada tempat tersebut dan berapa biaya yang, harus dikeluarkan. Maka untuk update daripada penginapan insya Allah kita akan update pada malam hari ini atau besok pagi di grup. Lalu yang ketiga itu ada opsi daripada ini lumayan jauh opsinya, ada opsi di, eee, Institut Tazkiyah ya di Bogor. Nah itu opsinya ditawarkan oleh Dimas ya. Beliau kebetulan ada di Tazkiyah dan beliau menawarkan opsi untuk menggunakan apartemen Tazkiyah dengan biaya kurang lebih Rp2.5 juta, 3 kali makan beserta laundry. Ini Rp2.5 juta ini 1 bulan, 3 kali makan beserta laundry. Tetapi memang, jaraknya lumayan agak jauh, tetapi insya Allah masih bisa diakalin kalau sekiranya teman-teman mau ambil di sana. Yang selanjutnya berkaitan tentang rusum al-ikhtibar, ya. Tadi kan penginapan, akomodasi, dan lain sebagainya. Gimana rusum al-ikhtibar? Teman-teman, jadi, sedari awal yang perlu kami disclaimer ya, bahwasanya memang kita daripada IMIUA ataupun sebelumnya ketika memang, Qoror itu ada di Ma'had Al-Buruj, ataupun saat ini Markas Al-Wafi atau Ma'had Al-Wafi, itu kami tidak pernah yang namanya menentukan rusum al-ikhtibar. Bahkan ya, kami tidak pernah tahu bahwa akan ditetapkannya rusum ikhtibar bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian.
Itu kami nggak pernah tahu. Jadi memang rusum ikhtibar ini ditetapkan oleh kampus Jamiah Ifriqiyah Alamiyah, yang bahkan rusum ikhtibar ini pun sebelumnya sangat-sangat tinggi banget ya. Seperti yang kita infokan sebelumnya itu 200 sampai $300. Dan rupanya ditetapkan $300. Lalu kami berusaha untuk menegosiasikan kepada Dr. Abu Bakar, turunlah di angka $100. Tetapi malam itu ketika kita konfirmasi atau mendapatkan konfirmasi berupa penurunan harga ke angka $100 rusum ikhtibar itu, Dr. Abu Bakar belum sempat menyampaikan hal itu ke kampus. Ini yang perlu diketahui juga ya. Jadi Dr. Abu Bakar belum sempat melaporkan hal tersebut ke kampus, bahwasanya rusum ikhtibar di Indonesia itu $100, yang rupanya kampus pun ketika dilaporkan tidak setuju sebenarnya. Jadi rusum ikhtibar itu, kalau kita melihat ke negara-negara lain yang juga menjadi markazul ikhtibar, di Uganda misalnya, di Afrika, Uganda itu di harga $200. Lalu di Mesir itu dari 4.800 pon atau 4.800 juneh, ya juneh Mesir, turun ke 3.600 ya. Lalu di Saudi itu 300 real, itu juga turun dari berapa, Ana lupa. Jadi memang rusum ikhtibar itu pasti ada. Yang bisa kita lakukan sedari awal adalah bukan menghilangkan rusum ikhtibar, tetapi mengurangi rusum ikhtibar. Karena memang sedari awal sudah di disclaimer bahwasanya rusum ikhtibar itu ada. Ketika Dr. Abu Bakar sampai di Indonesia, beliau menyampaikan demikian. Rusum ikhtibar itu pasti ada. Dan apa namanya, yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk memangkas. Maka terbitlah di angka $100, yang dimana memang $100 ini bukan $100 ini tidak masuk ke kita gitu. Kita benar-benar pure mengadakan ujian ini benar-benar kita berusaha maksimal lah ya. Insya Allah kita berkhidmat seperti yang dari pihak Al-Burud juga, Masya Allah saat kemarin mempersiapkan segalanya itu base-nya adalah khidmah, dan Masya Allah ini luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Maka kami juga sudah di disclaimer dari awal bahwasanya memang rusum ikhtibar itu ditetapkan oleh IUA dan masuk ke IUA. Maka kami dari pihak panitia itu hanya bisa membantu memfasilitasi pembayaran bagi teman-teman yang memang ingin membayarkan menggunakan wasilah kita, kami tukarkan, kami serahkan ke Dr. Abu Bakar. Tetapi bagi yang ingin datang langsung, menyerahkan uangnya secara langsung pun tidak masalah, karena semua uangnya masuk ke Dr. Abu Bakar selaku musyrif al-ikhtibar yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus IWA. Dan untuk selanjutnya juga, bahwasanya ikhtibar itu mengikuti waktu sudan. Jadi yang perlu diketahui bersama bahwasanya ikhtibar mengikuti waktu sudan. Jadwal ikhtibar teman-teman itu perlu disinkronisasi dengan waktu di tempat masing-masing di Indonesia atau di WIB lah, kalau di kita nih lokasinya kan WIB untuk yang lokasi markas ikhtibar. Maka perlu disinkronisasi, di mana memang ujian jam pertama jam 8 itu di kita di Indonesia di WIB itu jam 13 siang. Maka jam 1 siang itu sesi pertama. Selesai jam berapa? 2 jam biasanya kan 120 menit. 120 menit. Maka selesai kurang lebih jam 3. Jeda waktu 1 jam, jam 4 sore itu ikhtibar lagi. Jam 4 sampai pukul 6. Oke, maghrib tuh pukul 6. Jeda 1 jam lagi, sesi 3, sesi terakhir itu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi yang perlu di-disclaimer, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah bahwasanya ujian yang ditetapkan oleh jadwal imtihan itu merupakan waktu sudan. Maka kita sinkronisasi ke Indonesia, sesi 1 pukul 13.00, sesi 2 pukul 16.00, dan sesi 3 pukul 19.00. Iya, kita akan ujian bagi yang sesi 3 itu di malam hari. Ba'da sholatil isya ya, jam 7. Bahkan itu masih azan isya tuh kita langsung ujian. Maka benar-benar diharapkan teman-teman seperti yang disampaikan bahwasanya 15 menit sebelum ujian harus sudah duduk di tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya berkaitan juga dengan masalah rusum ikhtibar ya, tadi menyambung lagi. Teman-teman boleh mulai membayarkan rusum ikhtibar mulai hari ini. Jadi bagi yang ingin difasilitasi pembayarannya boleh langsung menghubungi
eh, Zikra Juniawan. Beliau yang akan membantu kita untuk menukarkan uangnya ke US dollar dan akan kami serahkan langsung ke Dokter Abu Bakar. Bagi teman-teman yang mau menyerahkan uangnya secara langsung, mulai besok pun dipersilakan. Dipersilakan mulai besok untuk langsung datang ke markas Ikhtibar di Ma'hadul Wafi Al-Islami. Langsung datang aja ke tulis aja di Google Map Al-Wafi Islamic Boarding School kampus B. Di situ nanti bisa langsung masuk ya, langsung ke gedung pendidikan. Nanti langsung tanya aja gedung pendidikan atau ntar ketemu sama teman-teman yang ada di situ. Bisa langsung ke gedung pendidikan, nanti ada markas di lantai 1, itu tulisannya Markas Ikhtibar Indonesia Jamiah Fikir Alamiah, seperti itu. Dan ini juga dipersilakan untuk teman-teman yang ingin membayarkan secara langsung, datang secara langsung dengan waktu yang telah tadi kita tentukan. Pagi hari untuk laki-laki dan perempuan di siang hari sampai sore hari, seperti itu. Ini demi menghindari dan juga memberikan kenyamanan bagi teman-teman terlibat atau akhwat ketika ingin menghadap ke dokter bakar. Seperti itu. Yang selanjutnya perlu kita informasikan juga bahwasannya ujian, walaupun kami di lapangan tetap akan memanage dan juga mentanzim secara langsung, tetapi secara pengawasan, lalu secara hal-hal yang berkaitan dengan ujian, kami IMIUA ataupun Lajnah Tanfis di lapangan tidak punya wewenang apapun. Itu yang perlu yang perlu diketahui juga oleh teman-teman. Bahkan kami ketika di hari H itu kami tidak boleh masuk ke area yang menjadi tempat menyimpan soal ataupun maktab beliau ataupun maktab lajnah. Saat ini kami sudah mempersiapkan 2 kantor ya. Kantor untuk Lajnatul Ikhtibar di mana ikhtibar ini langsung diawasi dan juga dibentuk lajnah khusus berisi masyaikh-masyaikh yang berasal dari Sudan yang ada di Al-Wafi. Kebetulan Al-Wafi punya beberapa masyaikh dari Sudan dan masyaikh-masyaikh lainnya dari Suriah, dari Saudi ya. Itu semuanya dikumpulkan menjadi lajnah. Jadi kami ketika hari H tidak punya wewenang apapun untuk menyelesaikan masalah mualajah dan lain sebagainya, bahkan di tahap pembagian pembagian soal, pembagian jawaban itu kami tidak ada wewenang dan tidak punya kuasa sama sekali terhadap hal tersebut. Maka kami sebagai pihak panitia penyelenggara di lapangan dari MIUA juga hanya bisa memfasilitasi teman-teman yang berkaitan tentang teknis. Adapun di lapangan nantinya ketika udah masuk masa-masa ujian, maka semuanya berdasarkan lajnah yang sudah dibentuk oleh Dr. Abu Bakar Bakhit berisi masyaikh-masyaikh yang ada di Al-Wafi. Seperti itu. Terus selanjutnya juga yang perlu kami informasikan bahwasannya buat teman-teman yang sudah lulus atau yang selesai tapi masih ada mualajah, madah mahmulah yang lulus ini nyangkut nih ya. Dipersilahkan untuk mulai malam ini ngechat ke Dr. Abu Bakar Bakhit dan juga konfirmasi ke kita siapa saja yang memiliki madah mahmulah ataupun mu'alajah ya. Ya, kalau untuk yang sudah lulus maka mungkin ada mu'alajah, buat yang saat ini ikut dengan madah mahmulah juga perlu konfirmasi. Dan mulai besok dipersilahkan datang menemui Dr. Abu Bakar Bakhit untuk menyelesaikan masalahnya. Dan bagi teman-teman yang belum membayarkan tasjil, ya, jadi kan diwajibkan untuk bisa menghadirkan isol fardi dan isol zauji. Karena kita ujian itu untuk ujian 2 semester. Ujian fardi untuk yang sisa madah yang belum kita ujiankan di Sudan karena sudah didahului oleh tembak-tembakan daripada 2 kubu, dan juga isol zauji yang kemarin sempat IMIUA fasilitasi ya, IMIUA sempat memfasilitasi pembayaran isol atau pembayaran rusum tasjil zauji. Maka diharapkan bagi yang belum itu diperkenankan dan diberikan kesempatan akhir untuk membayarkan langsung ke Dr. Abu Bakar juga. Maka bagi teman-teman yang merasa belum bayar tasjil, zauji ataupun fardi, tafadhol untuk datang ke Markazul Ikhtibar mulai besok. Ya, mulai besok boleh datang ke Markazul Ikhtibar untuk melakukan tasjil, mu'alajah, dan lapor madah mahmulah. Ya,
seperti halnya teman-teman di Sudan datang ke kantor Musajil, ya, maka saat ini juga datang ke kantor, bedanya kantornya ada di Indonesia yang terletak di Ma'hadul Wafi Al-Islami, seperti itu. Nah, jadi ini busyro ya untuk teman-teman yang kemarin banyak banget pertanyaan tentang mu'alajah, mahmulah, dan lain sebagainya. Ini busyro banget karena diperkenankan untuk ikut ujian di Markazil Ikhtibar di Indonesia di Ma'hadul Wafi Al-Islami dengan melakukan mu'alajah atau murojaah terlebih dahulu di Markaz Al-Ikhtibar. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin tidak panjang lebar ya, cukup segini aja. Sisanya kita tanya jawab aja karena kita butuh pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Karena apa yang menjadi pertanyaan mungkin itu ada jawabannya di kita. Mungkin kita kembalikan kepada moderator. Kepada moderator kami persilakan. Falyatafadhal. Oke teman-teman, sudah jelas ya informasi yang yang kita himpun dari Ustadz Abdurrahman. Ya, yang pertama adalah bahwasannya Pondok Pesantren Al-Wafi itu baru ditetapkan sebagai markas ikhtibar itu hari Selasa ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwasannya Ma'had Al-Wafi Al-Islam ini kegiatan santrinya itu normal. Jadi dimohon para peserta ujian itu saling menghormati, menjaga adab, kemudian memakai pakaian yang sopan ya. Yang selanjutnya adalah bahwa untuk jadwal pertemuan ya, untuk yang mu'alajah ataupun tentang pembayaran rusum ataupun yang mahmul itu bisa bertemu dengan Dr. Abu Bakar yang ikhwan dari jam 7 sampai zuhur, yang akhwat itu setelah zuhur, seperti itu. Selanjutnya diinformasikan juga bahwasanya panitia itu tidak menyediakan penginapan ya, tapi tetap menyediakan opsi penginapan untuk teman-teman yang ingin menyewa penginapan. Tadi disebutkan ada 3 ya. Untuk selanjutnya ikhtibar itu kita mengikuti waktu Sudan ya. Yang sesi pertamanya itu jam 1 siang, kemudian sesi kedua jam 4 dan sesi ketiganya itu jam 7. Jadi harapannya teman-teman juga mempersiapkan jadwalnya. Jadi jangan sampai nanti keliru waktu ujiannya, seperti itu. Untuk rusum ikhtibar silakan besok sudah bisa dibayarkan ya, saat Abdurrahman ke di gedung pendidikan kalau nggak salah, di gedung pendidikan. Iya, betul betul. ya. Atau bisa difasilitasi juga dengan Bang Zikra yang kebetulan beliau juga kayaknya ngantor juga ini di gedung pendidikan. Seperti itu. Itu rangkuman dari informasi yang kita himpun dari Ustadz Abdurrahman. Untuk selanjutnya bisa kita buka sesi tanya jawab. Kemungkinan apa yang antum semua pertanyakan, harapannya Ustadz Abdurrahman bisa menjawab. Baik. Ini sudah ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Coba saya bacakan ya. Semoga Ustadz Abdurrahman bisa menjawab pertanyaan. Apakah mahmulah bayar lagi, Ustadz? Gimana, Ustadz, jawabannya? Nah, ini Ustaz Alfa nih, kebetulan ini hadir di tengah-tengah kita Dr. Abu Bakar Bakhit. Nurahib Dr. Abu Bakar fi hadal ijtima' abar Zoom ya Dr.
السلام عليكم يا دكتور. طيب، نرحب دكتور أبو بكر بخيت كمشرف الاختبار في مركز الإندونيسيا بمعهد الوافي الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. أنا معالي دكتور، ما شاء الله. سلامات malam. Selamat malam, Dokter. كيف حالك, دكتور؟ كيف حالكم أبنائي؟ كلكم جميعا بخير. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية وستر. آمين يا رب العالمين. آمين يا أسأل رب الله العالمين. سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا بمعيته ونلتقي إن شاء الله في الامتحانات في مركز وافي. أنا أطمنكم جميعا بأن الامتحانات بإذن الله سبحانه وتعالى تسير على قدم وساق. وجئنا بلادكم أندونيسيا، وجدنا استقبال جميل جدا من الإخوة هنا في أندونيسيا في مركز الوافي بقيادة الدكتور علي سامان. ودعوني أن أشكر عبد الرحمن رئيس الرابطة على جهوده الكبيرة، ومبارك، وكذلك ذكرى. إن شاء الله الامتحانات جامعة أفريقيا العالمية لأنها تهتم بكم أرسلتني إلى هذه البلاد البعيدة جدا من السودان، بالرغم من ظروف الحرب وبالرغم من الظروف المالية الطارئة التي تمر بها دولة السودان، ولكن نحن آثرنا أن نكمل العملية التربوية لأبنائنا الطلاب في أندونيسيا وفي جنوب شرق آسيا، سواء كان في تايلاند أو في ماليزيا أو في الفلبين أو في كمبوديا أو في غيرها من البلاد الذين سوف يمتحنون معنا في أندونيسيا. إن شاء الله نطمن الجميع بأن الامتحانات سوف تعقد في جو معافى، وإن شاء الله أنتم مع عبد الرحمن تنسقوا جيدا لمسألة المتعلقة بالسكن ومتعلقة بالوصول إلى مركز الامتحانات. أنا أطلب من جميع الطلاب المعاونة والرد علي بالذات في المجموعة حينما أسأل من يدرس تخصص القانون، من يدرس مثلا تخصص الشريعة، من يدرس في كلية التربية قسم أصول التدريس إلى آخره. هذا لكي نتقن جميع الفقرات التي ينبغي أن نعطيها في هذا المركز. إن شاء الله أنا واحد منكم، وأنا فرد وأنتم بمجموعة، نحن نتقوى بعضنا ببعض. أرجو جميعا منكم الالتزام بلوائح جامعة أفريقيا العالمية، وهذا عهدنا بكم. ونحن نعرف بأن طلاب أندونيسيا هم أصحاب خلق وأخلاق وسمت وكل الصفات الحميدة فيكم طلابا وطالبات. أنا في غاية من السعد أن أكون هنا في ماليزيا، في أندونيسيا، وفي جنوب شرق آسيا عموما من أجل إنجاح هذه الامتحانات. أنا لا أريد أن أطيل عليكم حتى تتداخلوا وحتى نجتمع من أجل كلمة لا إله إلا الله، ومن أجل مستقبلكم لكي تتخرجوا وتتوظفوا، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا يا المعالي الدكتور أبو بكر كمشرفنا الاختبار، وتشرف بحضورك، ونشكر بجهودك يا دكتور بإتيانكم يعني طبعا بمسافة بعيدة جدا. وكما عرفتم يا أصحابي، دكتور أبو بكر يسافر من دولة السودان، من دولتنا الثانية، بالطائرة، وانتقال تكون من دولتين يا دكتور، السعودية أنا والمصر يا دكتور. مررت بمصر والسعودية ثم بور السودان. ما شاء الله.
يعرفون أن ما شاء لظروف الله، الحرب الطائرات الدولية لا تأتي إلى السودان. ما شاء الله. يعني بهذه المشقة دكتور يحاول بمقابلتكم في مركز إندونيسية حتى نستمر استقرار الدراسي بالاختبارات والأشياء المهمة المتعلقة بالجامعة الأفريقية العالمية. يعني نأخذ هذه الفرصة الجيدة والجميلة من سيد دكتور أبو بكر. فنحن أيضا يا دكتور إن شاء الله سنجتهد في ننجح، ونشكر بجهودك يا دكتور، بارك الله فيكم. وأخبرنا يا دكتور عن بعض الأخبار، نعم. وأخبرنا لمن يريد أن يدفع الرسوم الاختبار بداية من يوم الغد بمقابلتك في مكتب مكتب مركز الاختبار في إندونيسيا يا دكتور. والثاني قد أخبرنا للطلاب لمن عنده مادة محمولة أو عنده مادة للمعالجة فيقابلك في مكتبك يوم الغد يا دكتور. نعم لكن صحيح. ممكن قد أخبرنا للطلاب والطالبات في هذا الاجتماع. أما جدول الطلاب قد حددنا منذ الصباح يا دكتور الساعة 9 إلى ظهرا، والطالبات بعد الظهر إلى إلى المساء يا دكتور، لأن كما عرفنا المكتب يكون في مبنى الدراسي، والطلاب يدرسون في ذلك الوقت. طلاب كلها الإخوان، ممكن الطالبات يستحين بالدخول إلى مبنى، فنجعل الوقت للطلاب والطالبات هكذا يا دكتور. ممتاز جدا. نعم، نوافق على ممكن يا هذا دكتور. نعم. أيوة. فيه أسئلة كثيرة يا دكتور، لكن ممكن نقصرها ما في مشكلة، ويتساءلون في بعض الموضوع يا دكتور. تفضلوا جدا، ما في مشكلة. السؤال الأول يا دكتور: نعم. هل لمن عنده مادة محمولة لازم عليه أن يدفع مرة أخرى للدفع للمادة محمولة، أو فقط مثلا يعطي البطاقة أو الإيصال لسمستر المناسب ثم يشترك في الامتحان، ولا كيف يا دكتور؟ طيب، بالنسبة للطالب الذي لديه مادة محمولة، إذا سجل لها في الفصل الفردي 2023 قبل الحرب، ولكن لظروف الحرب ما امتحن هذه المادة، يكفيه الإيصال الذي دفعه. ما شاء الله. كلكم دفعت، سجلتم للفصل الفردي 2023 التتمة، ثم للفصل الزوجي 2024. نعم. الذي سجل لا يسجل مرة ثانية، يأتينا بإيصال التسجيل لهذه المادة أو المواد المحمولة عليه. أنا فقط أريد منه أن ينظر إلى الجدول. أنا بالأمس أرسلت الجدول للفصل الفردي والزوجي. نعم على دكتور، الطالب منتشر. أن ينظر إلى المادة التي يمتحنها هل موجودة أم لا، لأن المواد التي امتحنت في الفصل الفردي قبل الحرب غير موجودة في الامتحانات، امتحانها غير نعم. موجود. لا بد أن يتأكد أن المادة موجودة في الجدول، هذا هو المهم. مواد الفصل تعرفون أن المادة المحمولة يمتحن المحمول في الفردي في فردي والزوجي في زوجي. نعم. بالنسبة لفصل الزوجي كل المواد تكون موجودة، لكن إذا الطالب لديه مادة محمولة في فصل فردي، هذه المادة إذا امتحنت قبل الحرب في السودان امتحانها ليس معنا. أتمنى الطلاب ما شاء يكونوا الله. فهموا هذه الجزئية. تفضل. نعم يا دكتور، إذا للتأكيد لمن عنده مادة محمولة وقد سجل في فردي أو في سمستر مناسب، فقط بإيصال في سمستر مناسب ويشترك معنا في الاختبار، لكن بنظري إلى مادة الموجودة في الجدول يا دكتور. نعم، تأكد نعم. أنها موجودة في الجدول. إذا كان غير موجودة فليس عندنا يا دكتور. نعم. حاضر.
وسؤال ثاني دكتور للطلاب الذين عندهم مشاكل في المادة المحمولة أو المعالجة، متى آخر الموعد لمقابلتك يا دكتور؟ والله العظيم نحن دائما كما درستم، ونحن منهجنا في حياتنا نستمده من الشريعة الإسلامية، من إسلامنا السمح. تعرفون أن هنالك قاعدة أصولية تقول المشقة ماذا؟ تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. إذا كان الطالب موجود في ديبوك أو في جاكرتا يأتينا إلى مركز وافي لكي يكمل هذه الإجراءات. أما إذا كان الطالب في جاوا الوسطى مثلا في جيبارا أو في باندونغ أو في أي مدينة بعيدة، يمكن أن نقابله يوم الامتحان تيسيرا له. ما شاء الله. تيسيرا له إن شاء الله، ما ما شاء في أي إشكال. لكن أتمنى كل من كان قريبا يأتي إلينا. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور. نعم و تفضل. أيوة، سؤال ثاني دكتور، وهذا السؤال يتساءلون الطلاب، لأن في الإعلان أن إبراز على الطالب إبراز إيصال الفردي والزوجي، لأن سنختبر في سمسترين أو في فصلين يا دكتور. لكن الطلاب إذا كان عندهم بطاقة لفصل الدراسي الفردي، يعني فصل الدراسي الماضي، هل ممكن الإيصال أو بطاقة بدلا من الإيصال الفردي يا دكتور؟ أنا قلت منهجنا المشقة تجلب التيسير، ما شاء الله. والضرورة إن شاء الله يعني تحذر الشيء المحظور. أي طالب لديه إيصال زوجي ما عنده فردي نعتبر هذا هو سجل الفردي. لديه بطاقة إن شاء الله نقبلها منه. المهم أن يكون لديه إثبات إما فردي أو زوجي أو بطاقة طالب. بطاقة الطالب تعني أنه سجل. لذلك أيضا تحرصوا أن تأتي بمستند إثبات شخصية، جواز أو identity card. هذا مهم جدا إن شاء الله. فنحن إن شاء الله يا أبنائي نحاول بقدر الإمكان أن نسهل وأن نيسر كل صعب لكي تمتحنوا في بيئة معافاة وفي جو يسوده التفاهم والأخوة والأبوة بيننا وبينكم أبنائي. ما شاء الله، جزاك الله خير يا دكتور. تفضل. وممكن هذا السؤال أيضا يتساءلون الطلاب يا دكتور. طلع نعم. الجدول وقد عرفوا الطلاب عن الجداول، مهم. وقد عرفوا الطلاب بجدول اختبارهم، مهم. لكن قدر الله بعض الطلاب ما عندهم ماذا القدرة في إتيان في ذلك الوقت يا دكتور. هل ممكن عندهم معالجة أو دور ثاني؟ هو ينبغي أن يكون هنالك دور ثاني، نعم. لكن لا أدري هل سيكون مباشرة أم لا. نعم. أنا أفضل أي طالب يحاول لا يضيع الفرصة ما دام نعم. هو سليم معافى ليس مريضا، بقدر الإمكان يحاول أن يمتحن. نحن الذي لا يستطيع ويأتي إلينا بسبب من الآن يخبرنا أنه لا يستطيع، نحفظ له حقه كبديل ليس كملحق. أنتم تعرفون نعم. البديل شروطه. ولدينا أورنيك أنا سأنشره لكم عقب هذه الاجتماع مباشرة، بالذي لديه ظرف مرضي أو ظرف يحول دون امتحانه معنا، وأنا يؤسفني أن لا يمتحن الطالب، لأن هذه فرصة قد جاءتك على طبق من ذهب، فحاول أن تغتنمها ولا تضيعها بقدر الإمكان ما دمت أنت سليما معافى. إذا كان لديك عمل حاول أن تتركه، حاول أن تنظم مع الجهة التي تستخدمك وأنت تعمل معها لكي تأتي إلى الامتحان، لأنك طالب درست 4 سنوات أو 3 سنوات لا تضيعها في ممكن أنا أقول كسل أو
تسويف أو تقاعس. حاول أن تغتنم هذه الفرصة وتمتحن معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. فطبعا يا دكتور، الطلاب لازم أن يهتموا بهذه الظروف يا دكتور، يعني أننا متابعا تماما مع جداول من الجامعة يا دكتور. إذن لكل المراكز في العالم يتبعون هذا الجداول تماما حتى بتوقير السودان يا دكتور. نعم يا دكتور، هكذا؟ نعم، أنا نعم. أقول لكم أن الامتحان الذي تمتحنه أنت يمتحنه أخاك في يوغندا وفي مصر وفي نيجيريا وفي دولة الإمارات العربية وفي جزر القمر وفي السودان في وقت واحد بتوقيت السودان، لأن جرينتش مشكلة. فالوقت الملائم مع كل هذه الدول هو توقيت السودان. توقيت السودان. لذلك أنا أقول لكم، ونعرف أن في طلاب جاءوا ويمكن أن يمتحنوا اليوم مثلا الاثنين وينتظر الاثنين القادم أسبوع كامل للامتحان. نعرف أنه هذا سيكلفك كثيرا، إيجار وأكل إلى آخره، ولكن هذه بسبب وضع الامتحانات ووضع كل الكليات. في مركز أندونيسيا هنا معنا 9 كليات فقط، لكن في 9 مراكز كليات يا دكتور. 9 كليات: كلية الدراسات الإسلامية، نعم. وكلية الشريعة، وكلية نعم. القرآن الكريم، وكلية نعم. التربية، وكلية الآداب، وكلية الألسن، وكلية الكوارث، وكلية الطب، وكلية التاسعة اللغة العربية. 9 كليات نعم. معنا، لكن في مركز تجد فيه 18 كلية ما يمتحنون. شاء الله. لذلك تجد أن الامتحان قد يكون من أسبوع إلى أسبوع، ونعرف أن هذا يكلف الكثير: إيجار، شقة أو منصرفات معيشة، أكل وشرب. ولكن من أراد العسل لا بد أن يلسعه النحل. ما شاء الله. تفضل. نعم يا دكتور. للأصحاب الطلبة الإندونيسيين وغير الإندونيسيين الذين سيختبرون معنا اهتماما بهذه الظروف، يعني حتى لا يتساءلون في المسألة واحدة: كيف إذا نتأخر؟ طبعا عنده الدور الثاني، لكن الدور الثاني كما قال الدكتور أبو بكر لا أدري متى هو، لأن الجداول ثابتة من قبل الجامعة الأفريقية العالمية. حتى نحن نتبع بالتوقيت السودان، نختبر بوقت واحد في دول العالم. فلذلك لمن تأخر أو لمن لا يشترك أو لمن عنده مادة محمولة لكن غير موجودة عندنا، فهذا لا نستطيع أن نحل في هذا الوقت، وإنما بالانتظار من قبل الجامعة يطلع جدول آخر، خاصة في هذه المواد التي غير موجودة في الجداول الموجودة الآن. هكذا يا دكتور. نعم نعم. صحيح. نعم. وسؤال نعم يا دكتور. عندنا يا دكتور بعض الطلاب ما عندهم منحة كاملة، أو عندهم منحة لكن 50% أو 75% يا دكتور. نعم. لكن الطلاب قد دفعوا رسوم التسجيل في أيام أو في 3 أشهر الماضية، عندما فتحت الجامعة فرصة للتسجيل قد دفعوا تسجيل يا دكتور، لكن بسبب الحرب وبسبب ماذا؟ انطفاء سيستم في البنك قد دفعوا تسجيل بدون رسوم. وكيف يا دكتور نحل هذه المشكلة؟ يعني الذين قد دفعوا رسوم التسجيل بدون رسوم الدراسي، هل عندهم فرصة لمشاركة الاختبار أو لازم عليهم بدفع الرسوم؟ هو دفع لكن طيب ما عنده إيصال، أليس كذلك؟ لا لا يا دكتور. عندما نحن في السودان يا دكتور، إذا كان نحن مثلا أنا ما عندي مثلا منحة كاملة، إذا لازم علي دفع الرسوم التسجيل والرسوم الدراسي معا مع بعض.
فعندما فتحت فرصة التسجيل في الشهر الماضي أو شهرين الماضيين، فإذا انتفاء سيستم يسبب أو يؤثر في الدفع في طريقة الدفع الرسوم يا دكتور. نعم يعني الطلاب يستطيعون أن يدفعون الرسوم التسجيل بدون رسوم الدراسي. طيب فإذا كان مثلا يا دكتور هم عندهم مثلا رسوم الدراسي لكن لم يدفعوا الرسوم الدراسي، لكن قد دفعوا رسوم التسجيل، إذا هو الطالب في سمستر المناسب. يعني كيف نحل هذه المشكلة؟ هل لازم إذا عليه أن إذا يدفع؟ إذا هو ما دفع الرسوم الدراسية، سجل فقط، ما عنده نعم. رسوم، ما عنده إيصال، عنده إيصال يا دكتور، إيصال رسوم التسجيل. لكن ما دفع. دفع يا دكتور، دفع رسوم التسجيل بدون رسوم الدراسي، هذا ما أنا بانتفاء سيستم ما, في بنك يا دكتور. ما أنا فهمت إنه هو ما إذا ما أيوه. إذا هو عليه أن يدفع الرسوم الدراسية. تمام. هو نعم يا يمكن دكتور. الآن الروابط مفتوحة، ممكن يفتح بطريقة التسجيل كأنه يسجل من جديد، أيوه. موجود الرابط. أنا أرسلت أمس الرابط في المجموعة، ممكن يدخل الكليات الأدبية والنظرية يسجل، الكليات الأدبية والإنسانية لكي يدفع، لأنه الإيصال هو إيصال الدفع، ليس إيصال، ليس رسوم التسجيل، رسوم الدفع. رسوم الدفع. أيوة هذا هو، أليس نعم. كذلك؟ إذا على الطالب أن يسجلوا أسماءهم وبياناتهم وإبراز الإيصال في أيوة الرابط الموجود يا دكتور. أيوة يدفع، إذا ما جاء يمكن أن نكمل له تسجيل هنا، ما في مشكلة إن شاء الله، هذا يا دكتور. ما في مشكلة إن شاء الله. نعم. أيوه. إذا مهم. هل من سؤال أخير؟ أنا سأستحق إن شاء سؤال. الله. أيوه، السؤال الأخير يا دكتور. نعم. نعم. مم. آه وهذا السؤال أصلا سؤال مستقبل يا دكتور، سؤال شهادات. مستقبل. أيوه. الشهادات الآن كل الطلاب الذين امتحنوا استخرج لهم شهاداتهم، ما شاء الله. وأنتم حينما تمتحنوا تستخرج لكم شهادة. وفي هذه الجزئية أنا أريد أن أوصي الطلاب الذين تأخروا في كتابة بحث التخرج، بالذات الطلاب الخريجين. أنت إذا ما عندك مادة محمولة وشهادتك نظيفة، عليك باستعجال كتابة بحث التخرج، لأن بحث التخرج الكلية والمسجل لا يلاحقك. إذا أرسلت البحث التخرج ترصد لك النتيجة وتخرج مع أول اجتماع مجلس علم قادم. أما إذا أخرت بحث التخرج تأخر نفسك. هذه وصيتي للطلاب، كل من تأخر في بحث التخرج سيؤخر تخريج نفسه. فالشهادات عليك أن تتخرج أولا، والشهادات هنالك رابط أيضا أونلاين تقدم له، وتجد إن شاء الله هذه الشهادة بإذن الله تعالى. آمين يا رب العالمين، ويسر إن شاء الله يا دكتور. آمين آمين. جزاكم. فهذا السؤال الأخير يا دكتور، وجزاك الله خيرا على مشاركتك والإجابة يا دكتور. جيد. والطلاب الذين قد تساءلوا إن شاء الله حصلوا على الإجابة، وإن شاء الله بداية فرصة المقابلة معك في يوم الغد، وإن شاء الله سيأتون سنلتقي في يوم الغد إن شاء الله يا إن دكتور. شاء الله بإذن الله. بإذن الله. جزاكم الله الخير. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات خذ جلال، الراحة يا سلامات دكتور. جلال. سلامات جلال. ما شاء الله. خذ الراحة يا دكتور. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا دكتور. Oke, baik teman-teman semua. Tadi sudah banyak pertanyaan yang dijawab ya. Ini tadi moderatornya ngilang, mohon maaf ini kemana nih moderatornya nih? Masya Allah. Teman-teman mohon maaf, tadi ada satu hal yang terluput belum saya sampaikan ya. Halo, halo, moderator. Oh, udah ada Mangan, muncul mangan. lagi. Ya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan berkaitan tentang
kaifiyatul ikhtibar ya. Jadi ikhtibarnya tidak lagi menggunakan komputer sebagaimana halnya kita di Sudan. Kalau ikhtibarnya kan kalau di Sudan kita tinggal klik aja ya. Jadi datang ke makan ikhtibar, masukin password, username dan password, terus habis itu langsung ujian dengan waktu yang ditentukan dan nggak boleh keluar. Kadang ada musyrif yang nggak ngebolehin keluar sebelum waktu selesai, kadang ada yang boleh gitu ya. Nah, kalau di sini sekarang eh, ujiannya sama seperti halnya di IUA yang klik gitu ya. Tapi bentuknya saja yang berbeda, yang tadinya komputer menjadi kertas. Jadi Berarti ujiannya ini pilihan seperti Anda ya, Ustaz. iya betul pilihan ganda. Jadi ujiannya itu menggunakan kayak soal ujian nasional. Kita itu pakai kertas dari Jamiah, kertasnya itu plek-plek kayak soal ujian nasional ya, lembar jawaban ujian nasional. Jadi kita ngisi pakai apa namanya? Pensil 2B Faber-Castell ya, pensil 2B Faber-Castell yang ada tulisan for computer scanning tuh. Nah, itu kita ngisi pakai itu. Jadi kita bisa dibilang kayak kembali lagi ke zaman kita dahulu kala mengikuti ujian nasional menggunakan itu. Maka insya Allah mulai hari Ahad nanti kita akan menemukan hal itu kembali di Markazul Ikhtibar Ma'had Al-Wafi. Jadi diharapkan kepada teman-teman membawa yang namanya pensil 2B, rautannya, sama penghapusnya yang for computer scanning. Ini mohon banget diinformasikan ke teman-teman semuanya, karena kalau sekiranya dia tidak membawa itu, maka dia tidak bisa ujian kan. Di depan markas Al-Wafi ada tukang fotokopi dan juga alat tulis yang di situ juga jual. Nah, ntar insya Allah anak infokan ke tukangnya juga untuk menyediakan stok yang banyak biar nggak kehabisan. Jadi ntar kita koordinasi, Mas, stok yang banyak karena nanti mungkin teman-teman bakalan beli banyak dari sini. Buat teman-teman yang lupa bawa misalnya dari rumah atau memang pengen belinya dari situ aja yang dekat gitu. Jadi insya Allah kita akan ujian persis keplek ketuplek kayak kita ngerjain soal UN yang kita tuh nggak klik-klik lagi tapi sekaligus mewarnai gitu, mewarnai bulatan-bulatan satu-satu gitu. Itu yang akan kita lakukan. Jadi soal ujiannya gimana? Ya soal ujiannya ya seperti halnya di sana gitu. Pilihan ganda, terus sohihoto, terus pilihan ganda, sohihoto, sama kawin ala jumlatin. Jadi kayak gitu. Itu pilihannya apa soalnya seperti itu. Persis kayak di UA, nggak ada esai, semuanya by kertas lembar ujian tadi. Maka diharapkan untuk tadi ya kertas pensil 2B yang memang for computer scanning. Karena gini teman-teman, ini fun fact juga, semua jawaban yang sudah dilakukan hari itu ujiannya, semuanya itu di-scan lalu dikirimkan ke pusat. Jadi tidak ditashih di Indonesia, tapi dikirimkan ke pusat secara langsung on time di hari itu juga. Maka kita tidak bisa mengantisipasi jikalau ada orang yang pakai pensilnya itu tidak for computer scanning dan tidak terbaca. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya terjadi seperti itu, maka itu nasib. Seperti itu, kurang lebih. Jadi tadi ada yang nanya tuh baru ingat, oh iya gimana cara ujiannya? Cara ujiannya seperti itu. Itu kurang lebih. Silakan, Ustaz Zalfa. Oke teman-teman, sudah jelas ya pemaparan dari Ustaz Abdurrahman. Kemudian tadi ada tambahan juga dari apa namanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah dijawab oleh Ustaz Abdurrahman dan Dr. Abu Bakar Ali Bahit. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak yang berkaitan dengan apa namanya ujian nanti? Ini coba kita Ya, sedikit tambahan tadi ya. Tadi apa yang dijelaskan sama Dr. Abu Bakar Bakhit itu sebenarnya menjawab semuanya, yaitu kita akan ujian itu mengikuti jadwal yang ada dan diterapkan di Sudan. Jadi untuk
ini menjawab beberapa pertanyaan ya. Pertama, buat yang teman-teman nggak bisa hadir, gimana, ada susulan nggak dan lain sebagainya. Kalaupun ada, kita nggak tahu jadwalnya kapan. Karena itu semuanya masuk ke dalam ranah IUA. Ya, jadi untuk yang nggak bisa ikut di hari apa segala macam, ya kita benar-benar nggak bisa menentukan. Bahkan Dr. Abu Bakar pun nggak bisa menentukan. Semuanya berdasarkan jadwal yang ada dari IUA. Nah, terus yang tadi dengan konsep tadi, kaidah dasarnya adalah kita mengikuti IUA. Dengan konsep tadi, dengan kaidah tadi, maka untuk teman-teman yang punya madah mahmula atau mualajah, tetapi nggak ada madahnya di semester ini dan semester kemarin, atau yang nggak ada jadwalnya, maka memang ujiannya bukan sekarang. Ujiannya bukan sekarang. Maka bagi teman-teman yang tadi disampaikan punya mualajah dan madah mahmulah yang nggak ada jadwalnya sekarang, maka ujiannya nggak sekarang. Ujiannya kapan? Ya nanti, kembali lagi kita menunggu ke jadwal kampus, seperti itu. Maka itu juga menjawab juga buat teman-teman yang mungkin apa namanya, ujiannya itu telat atau mungkin belum bisa ikut ujian, ya maka ikut daur sani, tapi jadwalnya kapan kita nggak tahu, itu mengikuti dari jadwal kampus. Semuanya base-nya dari kampus, bahkan waktu pengadaan ujian pun harus ngikut ke kampus. Bayangkan kita yang beda 5 jam, itu aja udah terdampak seperti itu, bagi ntar gimana yang mungkin bedanya tuh lumayan gitu ya, jamnya. Kita yang beda 5 jam aja kan lumayan terdampak tuh, ujiannya jam 1 siang, jam 4 sore, sama jam 7 malam. Nah, itu luar biasa ya. Maka itu perlu banget diperhatikan ke teman-teman semuanya, seperti itu. Silakan, Ustaz Alfa. Silakan Ustaz Alfa dinyalakan dulu. Sorry guys. Mhm. Udah jelas apa yang disampaikan Ustaz Abdu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ini udah 9:30. Apakah transkrip nilai masih bisa diakses atau disimpan rapi oleh kampus? Wallahu a'lam. Coba antum tanya ke kampus langsung saja. Gimana? Ini ada yang tanya, apakah transkrip nilai masih bisa diakses atau disimpan rapi oleh kampus? Kayaknya ya dari antum sendiri. Pasti punya Jadi, kan transkrip dari iya ini ya. benar. Dari apa Transkrip. namanya? Dari semester awal pasti antum punya. Jadi harapannya itu disimpan baik-baik. Kalau bisa di-upload di Google Drive, ahsan. Nah, apa tuh namanya? Mungkin bisa tanya teman-temannya ya, bisa tanya teman-temannya yang satu jurusan. Kalaupun misalnya nggak ada, kemarin itu Ustaz Zalfa ingat nggak, kemarin kan ada link yang dikasih sama pihak kampus ya. Linknya itu untuk Betul, yang teman-teman yang mau nerbitin syahadah, ya nggak? betul. Nah, itu kalau nggak salah, seingat aku ya, di situ itu bukan cuma nerbitin syahadah. Ada juga bagi yang mau nerbitin tafasil. Nah, yang mau nerbitin tafasil nataij, ya itu juga bisa tuh di situ gitu kan, tafasil nataij. Nah, di situ juga ada surat keterangan mahasiswa aktif, terus habis itu surat apa. Nah, itu coba silakan Rabbit tadi dicari kembali, atau mungkin bagi teman-teman yang punya silakan dikirim kembali ke grup IMIUA, silakan. Nanti silakan tadi orang yang tadi membutuhkan transkrip nilai tadi silakan mengisi dan juga membayarkan. Jadi caranya sama persis seperti halnya penerbitan ijazah. Jadi kita ngisi dulu, nanti dihubungi sama pihak kampus, kita bayar, habis itu nanti ininya keluar, transkripnya keluar. Transkripnya gimana terambilnya? Seperti halnya yang sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh pihak KBRI, Pak Dubes, bahwasanya KBRI masih berkomitmen untuk membantu mahasiswa. Maka jikalau sekiranya ada yang butuh tadi ya, pihak kampus masih sangat membuka. Ini suaranya jelas nggak? Jelas. Oke. Jadi pihak kampus masih membuka kesempatan administratif
surat keterangan mahasiswa aktif dari kampus, tafadhol bagi yang mau. Yang surat keterangan mahasiswa aktif dari MIUA, tafadhol ke Zalfa gitu. Terus bagi yang mau nerbitin ijazah pasti bisa dibuka robitnya. Bagi yang mau nerbitin tafasil nataid atau transkrip nilai tadi yang diminta, tafadhol bisa buka robitnya lagi. Terus ngisi, ntar dihubungi sama pihak kampus. Seperti itu kurang lebih. Insya Allah masih ada jalan lah ya. Tapi untuk waktunya itu ya kita belum bisa berharap banyak seperti itu. Oke, teman-teman, terkait jadwal, mohon dilihat lagi, dibaca kembali. Antum buat apa namanya jadwal sendiri ya. Jadi diperhatikan jangan sampai terlewat. Jadi jangan sampai teledor lah. Apalagi misalnya waktunya hari Selasa, baru ingatnya hari Rabu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar diperhatikan, teman-temannya dikoordinasi yang yang syariah yang dirosat. Kemudian yang lugah Arabiah silakan dikoordinasikan masing-masing sehingga antum nggak salah jadwal seperti itu. Ya, betul banget. Mungkin ada tambahan lagi, Ustaz Abduh. Tadi nyinggung masalah ijazah ini kan pasti teman-teman berharap banyak masalah ijazah. Gini teman-teman, daripada kita mengeluh ya kita menyalahkan pihak kampus dan lain sebagainya, prinsip kita simpelnya gini sih, tadi seperti hal yang tadi disebutkan oleh Dr. Abu Bakar ya, prinsip kita itu sebagai seorang muslim ya udah kita berusaha terlebih dahulu aja. Kenapa suaranya seperti ini? Oke, nah jadi prinsipnya adalah ya kalau sekiranya kita mau protes pun, misalnya kita protes ke pihak kampus nih jasanya gimana dan lain sebagainya, apakah nanti ketika kita ikut ujian pasti dapat ijazah dan lain sebagainya, Dr. Abu Bakar menyampaikan, ya semua orang yang ikut ujian yang lulus dapat ijazah gitu kan. Tapi kita tahu memang kondisi kampus saat ini tidak sekondusif seperti halnya di Sudan. Maka keterlambatan daripada penerbitan ijazah itu sudah bisa dirasakan dari teman-teman alumni yang sudah lulus gitu. Maka ya tetapi apakah tidak keluar sama sekali kan juga tidak. Insya Allah tetap keluar tapi waktunya mungkin menunggu. Maka yang perlu kita sampaikan sebagai sesama teman perjuangan, ya kalau misalnya kita protes tapi kita nggak ikut ujian juga kan nggak mungkin juga. Artinya wasilahnya terlewati dong, ya nggak? Artinya ketika kita menyatakan nggak usah ikut ujian lah, soalnya kan belum tentu dapat ijazah juga, itu kan juga salah karena ya dia nggak ikut ujian, ya pasti nggak dapat ijazah karena wasilahnya nggak dilewatin gitu. Layaknya kita mau ke suatu tujuan, jalannya aja belum dilewatin, kita udah protes duluan. Usaha dulu aja, nggak apa-apa. Ya kita pun nggak bisa menjamin kapan keluarnya ijazah ataupun kapan kita bisa lulus dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita udah berjuang selama 4 tahun, yang 3 tahun, atau mungkin yang masih belum, kita udah berjuang sejauh itu ke Sudan dan lain sebagainya, terus fursoh zahabiyah ini ataupun kesempatan emas ini kita sia-siakan, ya kapan lagi gitu kan belum tentu kan istilahnya kita bisa ujian nggak harus ke negeri orang. Teman-teman kita aja yang dari negeri lain udah pada datang. Ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, itu udah pada datang. Maka kita yang di Indonesia nih, ya beda berapa ratus kilometer lah misalnya. Masih ada transportasi kan, masih masih ada kesehatan. Bismillah kita jalan, kita ikut ujian, kita naslukal wasilah dulu deh, kita jalan wasilahnya dulu. Baru setelah itu urusan kita lulus apa enggak, qadarullah, ya faida azamta fatawakkal 'ala Allah kan katanya gitu. Ya udah kita yakin dulu aja, yang penting kita udah lewatin wasilahnya, nanti Allah yang bantu untuk nerbitin syahadahnya gitu. Jadi ini pertanyaan yang banyak banget yang bertanya, masya Allah, dan semoga ini bisa jadi penyemangat buat kita bareng-bareng gitu. Mungkin gitu, Ustaz Zalfa, seperti itu kurang lebih. Saya untuk teman-teman yang mungkin keadaan kita berbeda-beda ya. Jadi untuk yang misalnya belum punya rezeki buat
apa namanya ke Jakarta ya, sekiranya lah, mumpung ini ada kesempatan emas, bisa pinjam dahulu, atau insya Allah kalau kita punya apa namanya punya kemauan, insya Allah Allah mudahkan, seperti itu. Maksudnya seperti itu ya, Ustaz Abdul. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan. Jadi untuk Zoom kali ini kita insya Allah upload di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya ketinggalan informasi tentang maksudnya informasi dari Zoom ini, silakan nanti bisa ditonton di YouTube IMI IUA. Terima kasih. Mungkin itu saja ya, karena jam sudah memasuki waktu istirahat ya. Masya Allah. Siap. Terima kasih atas pertanyaan Ustaz Abduh, dan terima kasih juga atas perjuangan antum untuk kita semua. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Amin, teman-teman. amin. Kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah Oke. sekitar 170-an tadi ya. Sudah nyampe angka 170. Harapannya semua yang ada di sini bisa mengikuti ujian, lulus dari Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Kita Buat bertemu teman-teman buat teman-teman yang mau nanya-nanya lagi, datang aja ya, datang aja. Datang ketemu itu semua insya Allah terjawab ya. Memang asalnya tatap muka ya. Iya, Kalau sekaligus reunian kan. ya, biar jelas ya. Oke. Allah yuzawijak arba. Oke, kita ketemu lagi di Hamzah, kita. Terima kasih semua atas kehadiran. Allah. Saya tutup Masya dulu ya Allah. dengan membaca hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa. Movie elek. Masya Allah, makin ganteng aja. Ini nggak ada rukun perkumpulan ini. Satu ya. Abang Abdur kok makin ganteng aja sih. Ya. Ya Allah. Apa nih? Oh iya, taswir ya Allah. Ini